Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo motor koji je bio zabranjen u Sjedinjenim Američkim Državama. Za one koji ne znaju, MT grupacija nam dolazi iz 2005. godine, MT-01. MT kratica je zapravo za Master of Torque, tako da vežite se, poljećemo. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo izvornu Yamahu MT-01. Da, dobro ste čuli, za ovu mlađu populaciju vi vjerovatno ne znate šta je ovo. Sunce me ubija, pardon šta škiljim, ali ne mogu protiv toga. Mlađa generacija sigurno neće znati šta je to, oni poznaju MT-07, MT-03, MT-09, MT-10. Međutim, ovaj motor je jako specifičan i čak bi rekao da je doživio nekakav kultni status, iako nema razloga baš za to. Znači možete vidjeti da je ovo nekakav kao muscle bike, međutim stvarno je ostao kao prepoznatljiva nekakva ikona što se tiče muscle bajkova. Ne znam jeste li uspjeli vidjeti na cut scenama da ima sit za suvozača, ali sigurno niste vidjeli štafne i sad se sigurno pitate di će suvozač staviti svoje noge. Pogledajte kako su ovo dobro sakrili. Impresivno, je li tako? Radi se o motoru iz 2005. godine. Također ne znam sada dok pričate sa mnom jel vidite još nešto što vam je možda čudno, a to da je lanac na desnoj strani. Da, dobro ste čuli i vidjeli, na desnoj strani, s lijeve strane je tamo disk. Znači ovo je totalno nešto neobično i drugačije, možete misliti kako je bilo kad je tek izašlo. A ovako ružne ispuhe mogli ste vidjeti samo još na Suzuki B-Kingu. Koliko god su ružni, nekako je cijeli motor masivan, znači u stilu one Yamahe V-Max, pa tako i ovi neobični auspusi nekako na lijep način, ružno, to jest na ružan način mu lijepo pristaju, tako je, dobro sam ovo izveo. Tako da to mi se jako sviđa što se tiče ovakve vrste motora. Prije nego vam kažem tehničke specifikacije, molim vas da sjednete. Motor ima 1670 kubika i da, dobro ste čuli, a sad se naravno možete i nasmijati, samo 90 konja i sad se opet možete šokirati, 265 kg, znači težak, nema puno konja, ima puno kubika, a ima 150 Nm okretnog momenta, znači to je jako veliki okretni moment, a vrti samo do 5500 okretaja. Znači možete sad zamisliti snagu i okretni moment na 5500 okretaja. Mislim da će ovo biti jako divlje, ali zato smo tu danas da to i provjerimo. Da motor izgleda moćno, zaista je, i nekako je moćan osjećaj kad ga držite ovako za volan. Stvarno je jako moćan i tu mu nemam šta reći. Naprijed smo dobili kočnice sa Yamaha R1, tako da jačina zaustavljanja uopće ne bi trebala biti problem. A ono što je također jako specifično za ovaj motor je što ima možda jedan od najboljih ovjesa za to vrijeme, znači pričamo o 2005. godini, gdje ima full podesivi ovjes, to je multipodesivi ovjes napred i natrag. Tako da što se tiče kočnica, kvalitete mašine, dakle ovo je veliki blok, ovome je teško da ćete ovaj motor uništiti. Dobar ovjes,
onda znači da mu je cijena za to vrijeme bila jako visoka. Felge su napred i natrag klasično 17, napred 120, straga čak 190, znači ima komad valjka. Negativna strana samo 5 brzina, a vidit ćete i zašto ima 5 brzina. Znači ovo je čak motor na kojem bi opravdao tih 5 brzina i visina sjedišta iznosi 82,5 cm, znači može čak i neko ko je malo niži od mene ga vozit. Da je ušao u nekakav kult ka muscle bike je zbog ovoga rezervara koji mi je na prvu bio jako ružan, pa kad sam ga pogledao 10 minuta mi je postao ok. Znači svaki od ovih motora ima nešto svoje. Ovaj rezervar ima 15 litara što je za mene osobno poražavajuće, ali takva su vremena, takav je model motora. Ja više ne bi pričao o tehničkim specifikacijama, ja bi da se idemo provozati s ovom zvijeri da vidimo kakva je ona na cesti. Znači motor radi ko jebeni traktor. Eto doslovno. Znači to se sve se trese. Zanimljivo mi je ovo vozit. Čudan je, dosta težak. Ali ono što moram priznat da je stvarno udoban. Znači ovo je ko da vozite Harleya sa ravnim volanom. Eto takav ja imam osjećaj. A kao što vidite vrti samo do 5500 okreta, tu je već blokada, onda možete zamisliti ovoga koliko ova zapremnina i sve skupa to dolazi do izražaja. Ajmo sad vidi kako će ovo ići malo na otvoreni. Nema nešto sad previše snage. Ne, u stvari krivo sam rekao, ne da nema previše snage, nego nema uopće tih konjskih snaga, ali ko ovo vibracije proizvodi, znači ko da imam vibrator na guzici i ne šalim se. Stvarno imam takav osjećaj. Ovi retrovizori mi dobro izgledaju, ali nikad ovo ne bi imao na svom motoru, zato što slabo se na njih vidi. I moram priznat da ova Grauli mašina proizvodi neloš zvuk. Kočnice su, kako sam vam rekao, sa Yamaha R1, međutim čak i naprijed ima gore Brembo kočioni cilindar. Ne znam jel možete vi vidjeti uopće vibracije kao se ovo sve trese. Znači čudo. Sad me zanima malo ovdje kakav će biti po ovim okukama. Težak moram priznat. Međutim što se tiče ovjesa i to dosta je udoban, ali na ovom motoru ako se želiš voziti brže zaista nema opuštanja, pa čak ni meni koji tako reći imam iskustva. I on sad kako mu se povećava brzina, on tako gubi svoju snagu, znači ima onaj šuc, ali naravno uvijek ga možete ubaciti u petu i kruzat. Ovdje su sad opet počeli neki glupi radovi, tako da vidimo se iza njih. Evo vam malo da čujete zvuk. Znači ono, jel, nema, sad je gužva je malo pa ne možete čuti to na nekoj brzini, ali zvuk je stvarno ova V2 mašina dobro daje zvuk. Govori vam ko Harley, samo je ono izgled nekakvog nakeda. Znači doslovno vam buši uši ovaj zvuk, ali ga je lipo slušat kako grlja. Evo ovdje prestaju radovi. Na niskim okretajima je ono baš cruiser. Doslovno ga možete voziti ono u petoj na 1500 džiri.
i imate gasa naravno uvijek. A ovako kad se razleti po cesti čak i nije toliko loš, međutim nema opuštanja po pitanju zavoja, znači treba pratiti i biti prisutan svo ovo vrijeme jer inače može biti opasno. Ovijest dosta dobro ove rupe pokriva, iako iskreno ne sviđa mi se gume na ovom motoru. Mislim da bi s nekim malo više sportskim gumama bio dosta bolji. Ali možete zamisliti sa ovaj motor na recimo 130, 140 i 265 kg kako se valja. Okretnog momenta stvarno ima, tu mu nema šta reći. Nešto koji onaj GSX 1400, samo što ona ima 2 cilindra više, ali poanta je ista. I već on sad ovako kad mu se digne brzina, možda je to bezobrazno od mene, ali postane dosadan. Znači ovo je nekako roadster za ove urbanije sredine. Nije definitivno nešto za ići se gasirat, ali kad ga i šta me sad recimo nervira, ja se sad vozim u 5. idem pribaci u 6. kad ono nema više, gotovo, to je to. Ali definitivno 6. mu ni ne triba jer nema puno okretaja, nema ništa, dakle on se zaista može odmarat i u 5. brzini na malim okretajima, da opet imate neku pristojnu putnu brzinu. Ova okuka me sad zanima. Evo ovo je recimo nešto što se meni ne sviđa. Preblizu sam dole poda, znači odmah mi štafna dole dira poda, tako reći nisam se uopće ni uživija, da to tako kažem, ali zato kočnice su abnormalno dobre. Čak je i ovaj prednji ovijest, ajmo reći, sportski, a nije sportski motor, nema veze sa sportom, naravno daleko od toga da se on može tako voziti, ali ono, evo, znači 1800 džira, ja sam sad u drugoj, na 1800 džira, pogledajte ovo sad. Znači on odmah ima tih 150 Nm jer nema puno prostora za okretaje. Dok recimo, ne znam, glupo je uspoređivati, ali čisto da znate o čemu vam pričam, dok jedan XR ima dosta okretaja i on dok dođe do ove svoje pune snage prođe malo vremena. Zaštita od vitra 0, ali ovo je više nekako ono, pošto su to nekako po meni mašine za čopere, dakle Yamaha Dragstar ili nešto slično, onda mi je i ovo nekako za motor, ono, vjetar u kosi. Šta se tiče mjenjača, malo je klanki, ne znam kako se to uopće reče na hrvatski, ali ono nije baš najčvrstiji, iako mi je neobično što uopće ima i lanac sa desne strane, ne znam, vjerojatno zbog mašine ili šta li već. Ovdje po ovim kratkim zavojima zaista ne očekujem puno, jer je motor ogroman i težak i je, to je to. Može se lipo on ovdje zavozit, ali ga nije jednostavno bacat sa jedne strane na drugu, nema opuštanja i nema baš neke velike snage ako ste recimo na nekim velikim okukama, da vas on izbavi sada iz okuke, nego je više ono za imat nekakav kontinuitet i uživat, tako reću, malo, to jest nešto laganijoj vožnji.
se brzo dođe do štafne, tako da nemate baš neki ono prostor za divljat. Izgleda ko neki sportak, ali definitivno to nije. Ima dobre kočnice, ima nekakvu draž, šta ja znam. Masivan je motor, osjećate se ko pravi muškarac na njemu, to zaista ne mogu reći. Dobar zvuk, tako da eto, to je nekako ono što sam ja zaključio iz ove vožnje sada. I čim se ovako, evo recimo sad ovo kad sam usporija, jako težak za baratat sa njim. Definitivno nije motor za divljat jer je pretežak, ali može se odraditi dobra vožnja sa njim za nekoga koga možda ne zanima velika brzina ili nešto slično. Znači ono ukratko, težak ko crna zemlja, zabavan ovako na nekim manjim brzinama do 110, 120, trese puno, zaštita od vitra nikakva, ali ono, ovo je nekako baš za uživanciju. I kad se udubite u vožnju, stvarno se ne bi smjeli opuštati, jer s ovakvim strojem stvari vrlo lako krenu niz brdo. I pogotovo još s ovim gasom, kad otvarate ga u zavoju, motor ono cijeli poskoči i naravno onda se minja i težište, a inače mu težište nije jača strana, nekako je kilav motor, međutim zato se naravno više i ne proizvodi jer su sad već došli na neke nove ideje, ali ovo bija opet nekako njihov nekakvi pokušaj da naprave nešto originalno i definitivno su u tome uspjeli. To vam je ono kao i ona Yamaha VMAX, ono na sličan princip motor, međutim ne puno upotrebljiv. Vi znate da sam ja starommodan i možete čuti po boji glasa da mi je nešto ovako voziti jako zanimljivo i da se uopće ne bunim da to tako kažem, jer zaista u svim ovim putnim motorima ima nešto posebno, pa tako i u ovome, i ima neku svoju draž i čar i ovu jaku mašinu, dobar zvuk, to što je on malo težak i neprikladan za sportsku vožnju, to je nažalost tako i tu ne možemo mi apsolutno ništa promijeniti. Ali da mi je bila uživancija probati ovako nešto, zaista je. Ovo je nešto što puno ljudi neće imati priliku nikad probati, jer kao što sam rekao, nema i baš puno. A i malo ko se odlučuje za kupnju ovoga, zato što jednostavno nije stigao ovaj motor biti popularan. Znači ovo će kupiti neko ko baš traži MT-01, ili čak ako tražite nekakvi roadster ovako za vozit se po urbanim sredinama, da ima brutalan okretni moment, da nije prebrz, a opet da se osjećate ko muško na motoru, da je motor ono masivan i ozbiljan, ovo će vam biti dosta dobar izbor. Šta se tiče mašine, to je nepoderivo, znači bez velikih problema. Malo se navikniti na auspuk na lijevoj strani i to je to. Izludili su me ovi retrovizori dok ih namistiš, a ne volim to, znači volim ono normalni fiksni retrovizor. Ali dobro, šta je tu je, nećemo se puno žaliti. I ovo nekad zna iznenadit, ovaj gas kad počne motor poskakivat ko kakva divokoza, ali to sve ide u naš rok službe. I eto da imamo još jedan motor koji smo tako reći probali, testirali
Svaki put kad probam neki motor koji nisam do sada vozio, ja sam jako ponosan i drago mi je zbog toga. Jer baš kako sam pričao i u onome podcastu, totalno je nebitno šta vozite, dokle god se ispod kacige smijete i dok god dođete kući svojoj obitelji, materi, ocu, bratu, sestri, pa ja bi čak rekao i pasu. Znači uopće nebitno, samo da dođete kući i da se sutra ponovo možemo provozati zajedno. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam se svidilo. Nisam još imao prilike voziti ovaj motor, ovo mi je prvi put. Interesantno je što ima bolestan okretni moment, tako da ono jako čudan motor. Međutim, opet mi se nekako svidio, ima nekakvu svoju draž i čar. Pa da krenemo sa nekim manama i vrlinama. Mane bi bile, stvarno ih ima puno, znači mislio sam da Ducati puno trese, ali sad kad sam vidio ovo, znači ovo je definitivno motor koji ima najveće vibracije i trešnje koje sam nikad u životu na motoru vidio. Ovo je više nekako bija motor roadster nego sport naked, znači sama njegova težina od 265 kg, snaga od 90 konja i zapremnina od 1670 kubičnih centimetara vam sve govori o tome kakav je zapravo to motor i da nije baš nekakav street sport. Međutim, za velike ljude će biti čak i prostran, znači meni odgovara dosta po veličini, dosta je ono komodan, opušteni ste, udoban je, ovdje je stvarno vrhunski, nisam to očekivao i stvarno je istina što su govorili za ovaj motor da se u ovjes uložilo dosta novca kao i u njegove kočnice. Zaštita od vitra nikakva, znači nešto slično ovome smo imali onu Yamahu Bulldog i tako dalje, to je sve na isti princip, a to su sve neke mašine iz onih chopera. Motor ima 265 kg, tako da stabilnost mu je jača strana, međutim opet dolazimo do onoga da je dosta težak za upravljanje, to jest morate se boriti s motorom, ipak je ovo 2005. godina i motor je jako masivan, definitivno nije za početnike. Ako ste početnik, zaboravite na nešto ovako, pogotovo sa ovim poskakivanjima na gasu, jer motor vrti samo do 5500 okreta, znači vi onog trenutka čim ste dotakli gas na 1%, samo da se pomakla ručica, to para cestu. Naravno, na nekoj dužoj brzini baš i nije nešto spektakularno, ali znate o čemu vam pričam. Tako da sve u svemu, dosta lip motor, možete zamisliti kada kažem da je lip. Ali sve u svemu dosta mi se svidija, zato što je opet nešto kultno što nisam imao prilike voziti, nema ih puno na cesti. I ovo je jedan od dosta dobrih primjeraka i rijetkih koji nam je došao čak iz Hercegovine. Tako da eto, ja bi zaključio ovu recenziju sa jednom visokom sedmicom, zato što ipak smatram da je bio preskup za ono što je pruža, znači nije dobar u ničemu, a dobar u malo čemu, da to tako skratimo, ali opet dostiga nekakav, tako reći, kultni naziv za samoga sebe. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i posjetite ST Moto Web Shop u opisu videa i vidimo sljedeći put. Pozdrav!